Hello guys, Ian living in the Philippines, in the jungle. In the jungle, we eat our food with our fingers. A giant baby back ribs. Must have been a giant baby. Retang na pwedeng ni retang kai, retang alimabilog itang kai na. Kasi yako ne na may kipati ako pagking karig kingaray king kai ngayon. Dok, patuyo ng piso dok. Ah, sorry. Oo, sagli mag-vlog. Alin ba yung kai? Alin ba yung Change my camera position now. Oh no. Ebe paganda kaya ayun. Before soak me. Nakatula na. Menu kaya kay ba't may tenga sa ano naman po sa No. Inite! Nakapicture. Oh. Sa buting ng portos ko. Sa buting ng portos. Panay ay ni pamayo. Naman ang lapang nila. Lakwal na pa ni May. May. May, lakwal na pa yan. Ingit yung nga yan, no? Lakay pwede. Lakay kay protein. Tama na pa yun. Gabi ka kaya eh. This is baby. Pipili na yung ganyan, may mag-sugar. Oh, Pipili na yung kaya. Itang lagsulit. got the dog here waiting. Kitay bulot. Kitang kaya. Kitay barang. Kitay lalagay mo. Payakin niya. Titimil-timil ko niya mo. Hindi na pala nila. So guys, till the next one. Bye.